قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنت لي آلهة يردني الرحمن بدون بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وقول في فلك يسبحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين آمين آمين. سبحان ربي الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا والفكنا إلى الحق وإلى الطريق مستقيم بسبب قراءة سورة الياسين يا رب العالمين. اللهم اغفر أمواتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحطايا كما ينكل الثوب الأبيض من الدنس، وابدلهم دارا حالا من دارهم وأهلا حالا من أهلهم وعزتهم من العذاب القبر، وأدخلهم الجنة الفردوس يا رب العالمين. اللهم بلغ وأوصل الثواب ما قرأنا وما تلوناه هدية واصل إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم، وثم للأرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات، وثم خاصة إلى ما نويناه تقبل منا بحرمة الفاتحة. Informacija Đalo Pšalakula so doniringe džamijake.
تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مثال له ارسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله كلا حمدك الله عز وجل كويتا يرچيا سالمن گور كلا حمدك الله عز وجل كواسوا كالفوز ويشي مدينة فرقا كورو ليا كا كشوكي كانا غفلتي مكالبيا كلا حمدك الله عز وجل كواسوا بوتنجان كواسوا ويشي مدينة چالوز ويشي مцелия эмидалия каква мубарек дивена салаватием селамия управламаро примери учители пекамбери Мухаммед саллаллаху алейхи васеллем управдескери фамилия управло асхабия управсао кола со дживдингеа кале воз вишиме порукенцар акая дуњаја манамуклен нисаравер освенсар муслимање Sagili me psalalen în penale. I tema e advesut ne hudbakuru italo kova italo čačutno uspeh. Soske sojo se bepi baš kjakaja tema te družiname neko borela fencer. Ko posledno vakti nesar i sijame namaro sobstveno sudo pošminaja neka ste vozdиgnина, neka ste ponižina, poznato italo lafja koga šunaja, pogotovo ako nama repšala koga venu pravda, halali to veličareske, kratko vremeske, bud uspešni, dik savo vordange. Muka dava, dženeja savo kerkerge. Aka na odito kakere, halali to veličareske, sam Marko virar görüm. Aka na odito kakere, a tu so kergjambjave, desha 12 pomningjo vela. Tu so spremingjan so kergjambjave, pa dva italo vrh. Ako dva italo maro sudo, za da amente dika koji italo uspešno, koji na ne uspešno. Aman ko sudo je Allah eskoro azza vođer, a čal uspehem neuspeh i sijek što se maver definicije. A kariga meni interesinela men, da li čak či pa se sjam uspešno? Da li sam uspešna ko Allah azza wa jal? Po koja je ta matematika ko Allah azza wa jal? Da li sam uspešno kilina? Ko Allah azza wa jal kao kerel. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ koji mendar kurtuli salilo taro džehnem. Kuvja ko dženeti. Ostalo uspešno. Jasno, decidno, tari strana Allah eskeri azza wa jal ko vama nušitalo uspešno. Ajde pralale na men sarmanuša, dikajo na dvorešno delo. Inna Allahe la yanzuru ila suverikum wa malukum, walakin yanzuru fi kulubikum wa a'malukum. Wallahi azza wa jal na dikela ko to maro liko, niti dikela koji tu mendari talo po barvalo, po imučno, koji kaj hala, koji kaj slikinjo vela. Wallahi avana ne važno. Wallahi azza wa jal ko vaso dikela na mende, dikela ko mare kalbija, Allahi azza wa jal dikela ko amare delija. Adve pralale
Amen kova su uljam robija čal nadvorešno lepota, uspeh ko nadvorešno delo, mašala, saka dikaj čhalenko satja, Rolex, Pavera, skupa marke, mašala, kojko lestav sad pošužen satja, mašala, kefio velamen. Ama kobor skupa satja isijame, sad poharica bre vakti isijame. Kobor skupa telefonja, ko kera karge kanketa perdođene ki kaden mangi iPhone 17. Posad poza Fatime. Odobor soe telefonea siam ulem pandle, duri ki abdesana da jaja, bizo telefoni na jaja. Aman te rodane kasi si muka, te šuna kaj to fali, sad to fali, vala na nemava. Poveljam niti poruka kana štitira nedes. Hava italo falalem, amaro čačutno vakti. Mate vake rapa, nešto te dikao sati, a čal saba namaz te ušta, ili u iPhone te kerao alarmi ko saba namaz te vazda. Pa ođamen celo rad bešlja, interesno. Celo rad ka beša, celo rad gibeti ka kera, koj mukljape, koj giljape, tamam panda 5 minutija, 10 minutija saba namaz te kerao, toga što šeitani dalo, emosoi veangeltezi. I kova uspeha men kena, koli uspeh oskeva keraja, so fajda taradala skupa satija, skupa telefonja, skupa vordija, a to vorda na nesposobno džiki džamija te aneltu. A mašala kja veš strana. I mladina fulko teretane. Koliko lestarka dikele po muskulđija. Posarbreki duhovno teretana ne sarteave. A kaja su aljana vitalo duhovno teretana. Oj razvinjela vas deo muskulje i dušakere, hraninea teri duša, sarsane teretana čal teri duša. Saračona teri bukja te aveki teretana, harisa te hranine, te razvinea kaja teri duša. Ne sarakariga ki dijeta sem koga odnesma pačali duša, Džanena durila okola ni nekcije, nekoj lela za slabenje, ama na men la ne sarokva za slabenje, za duša. En dušojni vrednosti so trebela an amen de te ovel. U doleske psalale na karigu Allah azza wa jel kalako femen zuhziha aninar, който мен да културисало таријак. Пазда на кодне слапе стрикно акова дело, кога кана келпе upravo osirantije džehenneme skoro, upravo mostije džehenneme skoro. Nekaske kad diklo sano sarbao, nekaske kad diklo široko, nekoj kana kele sar svetlosno brzina. Ama so velo kolengoro hali so misli Allaheka hovaven, tari celo nedela ekvaš satja ga vahtino muslimanja kašun Allahe skoro kedami, a koja celo nedela nesar, koga šunado je zani nada kvodne snape hađi do nenge, umrađi do nenge, hođala renge. A koja je tamo hajdara Allahe azza vođe. A Allahe azza vođe otkrinila nengeri hajdara. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Em koga trebela tu štem po namazi mrzaje. Sekole bukjake ko velamen apetit. Aman tu šta čalo Allahi azza wa jel. Te vozvišina je Allahe skorana, ea kariga isjamen mrs. So vela kale manušencar. U Allahi azza wa jel dale manušencar se pšalalen džehene meskerijak i talo odobor to so ojnane niti parne niti loli. Oj kali zifti kali katrani, kali boja. Na nesvetlost. Ema zla manušakva kojem proživime, koga kao ušten so povedra marofati. Te lalo džehnemive, abe na neamaro prokajte čeva. Saramena kava kanaka. Kja dja situaciju Allah azza wa jela dla dvolišno manušenge, muslimanja ko popus, so agar svatrinaja odini, tari dženaza ki dženaza, tave jasini ko jasini, aman te džidina kale propisenca dnesa zori buti,
Тогаш, Аллах Азza wa Jalla so kelge dinea ki dunyaya. Wallahi Azza wa Jalla kam kelenge ek nuri ko lengoron nai. Ema plakara digo. Podicava mente siame nuri. Po pazi que haver strana e si overnikia ko akana ken. So akelga ko kurtulinga taro jeknemi. Em ka ko jeneti uspinga asafko nuri kai klo. So durio jeknemi ka buninel tem ka kelel. Ei, ale postiga ternak manda se darava toro nurite na čelmoro patipa. Ođeh nemika pnalverni koneske. Siga, but nuri si antute. Pokadel do koleste do kva lažno nuri. Koles koronaj. Emov kamangel te kerel prvo će kori musliman džala kođeh nemija dal. Jakana pučkor kori tut. Soi talo večno uspeh. Soi tali večno nagrada. Kaj trebela te koncentrine тут uspešno to. Покобор успешно то векари. Ама со годе поседлин. Диктут по крај. Со прво цидена тутар которо мерили. По прво аке со керган чалумите реше јенцар. Ту сару иравеатут, никој но иравеатут. По прво те шеја и каден. Те паре лена. Те паренцар то гробо кинеме. По те намуклян паре ка мора те кедента романушада те парламенту. Em sa gare doja, po duke finja ka čiventut, odori ka pa karentut, niti džepa, niti ništo, a da vada so kamu ke paltute, ako kodini na vospitingane čave, o čave je strano gori, a ver trito strana, kama rempe, kake rempe, em so kerga, lilan sata lopro. A gar završinelo kova so na razmislinja, tu spinel kova vešno uspeh. ولذلك فلان پیغمبر علیه السلام کوا کرد من أصبح منكم والآخرته همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وتدخل الدنيا راغبة من كل مكان. Който мендар кога уштела таро соим и секирација прво лескери тало ахирети. Значи, ќе смисла дескери се кирација проитало ахирети. Ора кате кога суелам песен нијети керела, иншалла посава тушта. Која амендара каде ние теа совел? Која амендара гјал совела прво лескери средба, тове лескере јада чијаја? Конаја те брина. А ќе мисла само исјаме за бајрам намаз. Ти ушта порано там те астара. А патенава крада дава дире кобор, ожа кобор тало бајрам намаз, ретко да те почел коги тало саба намаз. Олеске пейгамбер али сам какрел, којту менар кога уштела и се кирација деске тало ахирети. Ајде слушајте крафтаро шукар дели, саршајде те прифатина види упламандете Аллахе скоро задоволство. Каде ситуација со добине, пейгамбер сакла, o Allah Azza wa Jalla sredinela te buke. O Allah anela te bukea coiectan. Medico borgenea de amenda ușor. Cotar te astarav. Codeș tranelite rasparcinema. Nașute doresav. Ili s-ar topena bară stresi sima. Bud stresno sostoj băisima. Pođanea di sostara da va avea. Amari se kiracija na nela ahireti. Amari se kiracija i talo po sekoja cena sar te dore sav kipara. Kaj te džapanda dui satja te kerav buti. Kaske te šajne se malverzacija te kerav. Oleske peikambera sankla ti celtalo ahireti. Valaj te rebukja anela potan. Dui to so. Valaj te la tut barvalipe. Которо каби, бут важно бути, ако адва со поседуинеа на престаинела туке задоволство ко калби милиарденцар тогото ту чоролокове. Наш пио кова фувела деске ко масек поштар пан чиляде, валај нарисаја, бут баре давач.
Окова мискинja карига целокупна давачка шај панше леврија квела, ен белешке кинела, платинела, ен кинела, ен керела, поко крајда ко ресторанju spinoate familia ti kroteha. Sari možma kanakava kaže. A časo kerela pelafia kariga. A karigi talo ili ovea Allahe, ili ovea durtaro Allah. Sjana Allahe, Allah azza te bukja nela to rotan, to kalbi kerela barvalo, ema vela tuki rska kotarna misline. Kaskeni celtani dunjaja. Наразмислинела чал Аллахе скоро задоволство. O Allah azza wa jalla skere buka raštrkime kerela. A ke odgovor što skete buka i raštrkime. A ke što ske naštite do resete buka te završime. O Allah ne skere buka raštrkime kerela. O čoroli pe čvela kole skoro kalu. Ama ko borte kuentu ke kovas. Ama so god ne kovel. Nasjan zadovoljno. Uvek nešto tu ke falinela. Емо Allah и тари дуња делату одобор по Божсо и си. Најшукар примери што требела увек те халјоваем ки годито вела ментало пример е Муса скоро алейхи селам, кога и цели секирација, најбаро преокупација тала менга Аллах азza wa jalla. Дали дај фрдиња е Муса сар бебе копани? Фрдиња оле. Дали кога два бешо фарони мударела сине секоја бијандо муш максами мударела сине. Подик кога керела пелафија чало имани. Непомошно бебе джал англа ударе фароне скоро емо исто беби ринговела е дајаке по колин те пијотаре дајакоро колин. А на недоволно показатели фалален. Кова и тамо најбаро успех. Кој Аллах азza wa jalla каскуртулинела, одолеске палален секоја диве, сартовелие повиктаро мелеки упремкава керел. Еј ту со кергјан тријанда, мара така тријанда беше. Дали спреми сарилян? Еј ту со кергјан саранда, дали припреми неатут? Еј ту со кергјан пинда, дали поштингјан те садине? Задата е сако Аллах и азza wa jalla тешне и не. Тогаш Аллах и азza wa jalla бишала мелекија ко саранда то бешарте асарел колен скромноем ка керел азарнало вактија кова муј те керел тауба ко Аллах и азza wa jalla ачал лескере гинахи. Дуито се беби кралален, това успешна и тало о успех кој имани. Ем чачи паске палале но верникја и тале окова кова и тале успешна. Ало е ко Хасан ел Басри, ем какјопе има место бут успешно. О Хасан ел Басри кава керел вакер манге кога си анкор кори со кереа кава керафту ке сосјан. Или о хадисе пейгамберес красан котла иттекуллахе хајту ма кунт. Дава таро Аллах и без разлика кај те ракшове. А два без разлика кај те ракшове, дик сар понашинеату ти шутка, дик сар понашинеату танглало камере, пало камере сар понашинеату каджане сар сјан иманеа, или сјан имандија, или сјан бизо имани. Одолеске палалено Аллах азza wa jalla спомнинела ко Курања Димушан трин врсте победе, трин врсте успехија. Јектара да успех спомнинела фаузул мубин, а вер као фаузул кебир, ема вер успех тало фаузул азим. А това фаузул мубин јасно успех и тогаш кога куртулига тареџенемеске бијат. Фаузул кебир, баро успех и тало тогаш кога успинате ковеко дженети. Ама најбаро успех и тало кога и тало нешто побаро таро дженети. Со и тало да со и побаро таро дженети. Те добине е Аллахесоро задоволство. Сар джиддина амин шалар.
Sosema obratno talja Allaheskele lafi. Odada temeljela mendaš, mesto kada vada momentите di kala eskoro zadovoljstvo, a mora spomenikija. Ако на добуто чиргја меѓе мора намангја колеа пув гробо мора да споменико, таро са остране, помуксон те ли не намен. Ако на амен те си кава амен домакињо, керде скоро мора те овел, мора поскупо те овел. Сокава керено мануша. Ки секоја страна сокава керено мануша. Кај тава карига е Аллахескоро задоволство. Таро успешно манушатове Итало адва кога градинеа емсадинеа шукар делја се адва шукар делја палтуте авена муслима. Ма бистерен кога на кени дуња панглона томаро тефтери, освен котрин ситуација томаре тефтери и тале правде. Ајде амен сокерај, вале чавеске е кертемука, о муслиман. Кобор джене му кле чавенге керо, чаве бикинге о кера, кај ти мука. Кобор джене одржинге емкерге Аллахескере кера, хилядан цар бешен царен беша хиляда джамие, ем додека кодиненас не пеленге се бапија трабденаси. Кај инвестиринаја? Ко те родаја успех? Леско пейкамбер сам рекал, мерена тере дегласен котрин ситуација. Хајде мој влади кој му кела пал песте. Лиляните чавајде туја киджум. Или диканте куртулине корпори тут. Теринали рамазанеске те чете постинел. Или пак и даја ме сашложна. Пушти го еве сега дете. Нахалово чало. Гаджикано пушти го дете. Тамам ки школа те джал, маđa де бършим тало, набършиме дяке на ущела, петингар не максиме ки школа. Са наопако. Коа хайратика добине палторо мери. Пекамбер сакла, кога мерела пангробо тефтериосен котри ситуација, хайди моје вляти. Занати джанди бе си кавгјаја верен. Емсаде катол джави. Иштагјат фалален таро успешна. Те ова, ако мангаја паламаро мерибе, и тало да те нади како делја ја веренгере. Најбаро се беки депресија, ајде со овела ко мануша, и тало со мануш дикела ја верескере букја, сар о соске мена. Одеске најбаро барвалите, најбаро успех, и тало тове задоволно, а дава со иситу. Ем ко крај тала муслиман, запазин сарка муке и дуњаја, то велту шужо крај, сар тало торо мерибе, а гјавда тало торо проживибе, тај сако Аллах и Азza wa Jal. Кога кала букја таланен ковела анамен, те куртулина таро джехнеми те куако дженет, те дживдина иманеа, това задоволно адалеа суисијаме, а кова е тало успех. Те ке работи која кова дело това успешна, се сао кова успех и тало таланен
هو الغفور الرحيم. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لبحمة شأن صفيه. وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Perene misin o safya talı tamamıyor namazı. Perene o safya talı. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تصل منك الصلاة تبارك يا عز الجلال والإكرام.
ولا بسم الله صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برب الجلال والجمال سبحان الله سبحان الله دائما الحمد لله رب العالمين تعالى جل شأنه أكبر الله أكبر لا إله إلا الله له لا شريك له له